Okay, good morning. Nimbag nagsapayo amin kat kalpas manan iti jogging tayo. Ito ini Straits of the Aguiao Boulevard. Kat kayat kuman nga i-content datoy kalsada nga isuti kalawaan iti intero nga amiyanan. This is the so-called EDSA of the North. Kat makita iti buhay na ito iti part of the Aguiao Boulevard towards Cagayan. Kaya ito sudah ita makita yun tanip-nap beyond the horizon is the province of Cagayan and the province of Isabela. Makita yun na ita. Okay. Kat makita yun pa lang dagito yung silsila iti kalsara di Cats, dagito ni Cat's Eye. Kaya na ito ni solar lights. Kat iti banda naman iti southwest. Sudah ito makita yun banda na iti kalanan and towards Tinglayan, Lubuagan. Ita no kumahangan na sipnget makita ko madiyay view of the sleeping beauty of Tinglayan. Ita dito makita yung tani ang dadagutan ti McDonald's kada 7-Eleven dita ita. Okay, akas makita yung DJ circle. Ita at medyo nalamis iti at sapa mayat ti puloy ti angin nga nalamis nga talaga makasalibukag iti rikna mounted pang arken luliwa iti kastoy nga tiyempo nga tikag. Kata kayo nga kakailian nga hampay nga nakaumay ditoy ito pangibang nga probinsya kaya tumayo bisitahan ato'y ayan mi nga nanumo nga Kalinga haan nga Kalinga idi nga diket Kalinga Kitata tayo bisitahan ito'y naglalawa nga kalsada uray pa'y provincial road kat adda iti 10 lanes nga provincial road dito'y ayan mi kat i-content kunto iti sumarunong nga posko. Okay. Kayong nasa iba yung dagat na kakailian nga dahil iti palasyo tao nga hampay nga nakabakasyon umayo bisitahin ti ayan tayo nga Kalinga. At sana ay pagpalain kayo ng may kapal para naman kayo ay safe na mas lalo yung nasa gitnang silangan magulo. Okay, dyan muna sa umagang ito. Luminawa Kalinga, Tatak Kalinga.